O, LRT po. LRT. Jam. Yan, isa lang na isakain po natin. Ayun. Ayun. Kaya, ayun. May nag-accept. Yan, sakay na. O, LRT po, LRT. Yan, LRT po. Meron pa. LRT, Buendia po. Yan pa. Yan, may naisakay na. Taga-jam. Yes, mga biyaheng lipa. Jam Liner Bus 1521. Ito po ay papuntang SM Lipa. Familiar ba kayo sa mga pelikula ni Vilma Santos? Punta na kayo sa Lipa. And of course, Lipa Adventist Academy. Okay mga kaibigan ha. Bro, galing kayo LRT or ano? Idex? Ay, sorry. 1521 Jam Liner Bus. Papuntang Lipa. Jam Transit 724. The home of Baysanan. Jam Transit 1566. Biyaheng Batangas. The home of Baysanan. Jam Liner Bus 1555. Biyaheng Batangas. Carenes Santa Cruz is the answer.